Hello family members, apni kan so phal he ase ko yana biswas ase aro achibi apni kan loko ekta khobor ani ase. Etu ki laga ase kole apni kan bi dikhi ase. Etu gari tu kotor niche de bra inika achanak ju ulai kena inika julai dishe. Kobal phal tu manu kun bi jokum ba nai koi. To ajikali to inika gari bi achanak inika julai di. Itu war waring kan hole bi thik thak sai kena hi julabo lagi ajikali laga gari tu. Gindu aji kali gari ula laga tu waring khan hi ase. Itu bra so manora moi khan journey na ja age de aro kut te bi na ja age de moi khan waring khan age sai lobo lagi gari tu thik thak ase na nai itu khan sabo lagi. Gindu waring de olop mistake hoise gole inika gari khan bi jola bole bishi high chances ase. Itu ra moi khan gari jola ase goi kena ini na jola bolo ki hole bi moi khan na ja age de gari tu thik thak sai kena hi jola bo lagi. Kintu ajikali tu gari achanak inika ju lai kena na jula laga manu khan mura bishi khobor huni thaki hole bi ekdam isur bra miracle save kura to aji yadi gari de boa manu khan kun bi jogum ba nai koi idor mo khan bi bishi khushi ba ase aro aha somoy de inika heaven na kori bole mo khan gari thik thak sai kena hi jula bo lagi de waring khan thik thak ase na nai idu khan sai kena mo khan gut te hole bi jabo lagi de koi kena family members logo idu khobor ani di ase. Thank you so much everyone.